Kapin sa 14,000 pa ka mga senior citizen diri sa Bacolod City nga nagaedad sang 65 years old pasaka kag wala sang may ginabaton nga social pension ang wala pa sa gihapon makakuha sa gilatag 10 ka kilo nga bugas halin sa national government pinaagi sa Bacolod City LGU sa first tranche sang tagtaganay sang ini nga ayuda. Sini nga bulan sang Agosto na posible mag-umpisa ang second tranche sang paghatagay sang bugas para sa mga senior citizen nga nagaedad 65 years old pasaka nga wala sang ginabaton nga social pension diri sa Bacolod City. Suno kay Mayor Greg Casataya, tinalikdan nga simana lang sila ulihin nagpanawagan para makuha ang mga unclaimed nga 10 kilograms nga bugas sa idalom sang Bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apang pilalagid sa ini nga mga senior citizen ang nakakuha sang nasambit nga ayuda. Pahayag sang alkalde nga buwas nga adlaw posible magpagwa na sila sang clean list sa mga nagka-claim nga senior citizen sa first tranche nga amo naman ang posible makabaton sa second, third kag fourth tranche. Base sa records ng syudad, 21,792 out of 36,000 ka mga senior citizen nga mga beneficiaries kuntani ang nakabato na sang bugas sa una nga hagna sang paghatagay. Suno sa alkalde bangod nga may mga wala nakakuha bugas sa pihak sang liwat-liwat nga panawagan sang LGU. Nagapabutyag ini nga hindi interesado ang iban nga makabaton sang ini nga ayuda. Mga update gikan sa Bacolod City Hall, Radio Man Nikki Magbanwa, DYHB, Tatak, RMN. Real news, real stories. Real news, real stories.